Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. How are you everyone? Sudah berapa minggu Very kita good, nggak Miss. ketemu ya, semenjak libur Lebaran. I miss you, Miss. Oh, I miss you too, Jo. Nah, nilai berapa, Jo? Oke. Oke, Miss absen dulu ya. Adenisa Putri Amanda. Present. How are you, Nis? Thank you. Oke, where is your video? Mana ini? Hidupkanlah, biar Miss lihat muka-muka kalian yang cantik-cantik semua ini ya. Cantik dan ganteng, sorry. Oke. Farah, Present, Miss. masih di bawah Farah? Ya, Miss. Oke. Next. Anggi ini nggak pernah ada nih. Dev, Priyansa. Present, Miss. Oke, where are you? At your dormitory? Yes, Oke. Kelihatan ya I'm fine, Miss. dari I'm good. Miss belum nanya loh. Miss belum nanya loh kalau harga atau enggak. Langsung aja deh ya. Langsung jawab ya. Oke. Visioner itu namanya. Oke, good Devri ya. Deza? Present, Miss. Semangat sekali. Where are you, Des? At my bedroom. Oh, at your bedroom ya. Asal nggak sambil tiduran aja. Evin Vilanda. Yang akhirnya sembuh. Sembuh. Nevin. Where are you, Vin? Ini siapa? Oke, yang lagi di bawah itu satu aja yang dinyalain mic-nya ya, nanti dia eho. Vin kok kayaknya agak berubah, Vin. Tambah ganteng kamu, Vin, habis sakit, Vin. Dan langsung kabur deh dari kamera ya. Alright. Fahira? Belum ada Fahira? Oke. Oh, Fahira tadi izin sama saya ya, mau ke dokter gigi. Hamdi? Present, Miss. Oke. Hamdi di bawah di? Enggak? Yes, Miss. Oh iya, Yes, di bawah Miss. juga ya. Oke. Sebenarnya kalau kalian semua ternyata bisa ke kampus, kenapa kita nggak offline aja tadinya ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Jonanta. Present, Miss. Oke. Maria Priscilia Simatupang. Present, Miss. Oke. Di mana Maria? Kitchen room, Miss. Ah, kitchen room? Iya. Oh, you are in your kitchen. Your kitchen. Hah? Lagi di dapur, masak kamu? Tidak sih, Miss. Oh, Lagi enggak. main laptop. Oke. Catherine. Present, Miss. Oke, Catherine di bawah ya. Melanie. It's not here. Mana nih? Novella. Present, Miss. Novella, where are you? Kos temen, Miss. Oh, kos teman ya. Temennya nggak minta sewa kan? Kamu ngekos di situ hari ini? Enggak, Miss. Enggak. Ya. Mana Cia? Present, Miss. Oh, ada ya. Where are you, Cia? It's so dark there. Gelap sekali di situ. Bedroom. Oh, in your room. Sukanya gelap-gelapan ini. Pika? Pika Chania? Not yet. Abai. Tadi kayaknya Miss lihat Abai di bawah juga ya. Oke. And then Sandrina. Present, Miss. Oke, where are you, Sandrina? Miss. Gimana? Di rumah? Oke. Iya. Aplaha? Present, Miss. Oke. Aplaha. Zahra?
Present, Miss. In your kosan or in Parabumuli, Zahra? In kosan, Miss. Oke. Fiska. Tadi ada Present, Fiska? Miss. Oh, ada. Oke. Where are you, Fiska? In dormitory, Miss. Oh, in the dormitory. Oke. Yang udah dapat nilai presentasi sama saya, Nisa, Hamdi, Novel, Cia, sama Sandrina ya. Udah dapat nilai. Yes, Miss. Okay, now we go to the next. We go to the next part. Evin dulu ya? Yang belum nih? Mana Evin? Vin, Iya, Miss. untuk materi sebelum meet itu kita Novela udah. Evin yang belum. Hamdi udah. Catherine? Udah ya? Belum, Miss. Catherine belum? Belum Catherine? presentasi, Miss. Oke, Tapi berarti sudah siap. Oke, berarti Evin, Catherine, Sandrina sudah, Cia udah, sama Adenisa sudah. So, untuk sekarang kita cek dulu, kita lihat dulu presentasi dari Evin sama Catherine. Nanti kalau waktunya masih sempat, kita lanjut ke yang after midterm ya. Minggu depan, you will have the midterm. Kan minggu depan pasti offline, tatap muka. Jadi, meet-nya langsung, tatap muka di kelas, so prepare yourself. Oke, 1.500 soal, enggak deng, 100 soal dalam waktu 2 jam. Ya. Apa? Soal serius. Enggak lah. Mana pernah Miss Mala kasih 1.500 soal ya? Jangan, Miss. Paling 150 soal. Jangan, banyak. Miss. Oke, Evan dulu atau Catherine dulu nih yang siap? Evan ya. Oke, Vin. Siapa yang share screen-nya, saya atau kamu sendiri? Miss Mala. Oh, tetap. Balik lagi, Miss mana lagi yang share ya? Oh ya Allah, kelas ini. Oke, send the material to me, to the group WhatsApp. If you want me to share your Siapa screen. dulu yang duluan, Miss? Evan, are you ready? Iya, Miss. Oke, Evan, time is yours. Kalau memang ready. And your material is about... Evan, materinya adalah tentang auxiliary verb. Oh, so easy. 24 auxiliary verbs ya. Oke. Ada materinya? Atau mau share sendiri? Loading, Miss. Loading. Mana sih? Gimana mau ngizinin yang lain buat share screen nih? Ini nih. Bentar. Mhm. Oke. Alright, PDF ya. Evin Finlanda. Oke. Okay, Evin, time is yours. You can start your presentation now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm Evin Delanda. I will presentation with my material auxiliary verbs. Next, Miss.
Auxiliary verbs. What is? Next, Miss. An auxiliary verb is used to add functional or grammatical content. So, an auxiliary verb is used to add functional to the information expressed by another verbs and then considered to be the main verbs. Example. I'm reading a book. We will be there in the minute. Did you visit New York last holiday? He has done the work. Can you open the door? Do you like chocolates? Chocolates, not chocolates. Chocolates, Evin. Do you like chocolates? Chocolate. Okay. Go on. Chocolates. Well, here we can see other common auxiliary verbs. Am, was, has, do, will, shall, can, may. His, were, have, does, would, should, could, might, been, are, had, did, must, been. Next, Miss. Use of auxiliary verb in a statement and question. Does, did, do, does, did. Do is common for forming question and making negative. This used for the and does in the past tense. And then do is never used for the past tense. B, am, is, are. B can be used as an auxiliary verbs or the main verbs in a sentence. And then B is also used to make passive. Have, has, and had. Have is used to make the perfect tense. Has is used for the third person singular. Okay, thank you. Next, Miss. This is what I no. These are the common auxiliary verbs. There, can, could, may, might. Okay, do you have any questions? And everyone, do you have any questions about auxiliary verbs? Actually, auxiliary verbs is things that you are very, very familiar with, ya. Udah dari zaman SD pastinya kalian udah kenal atau udah minimal menggunakan yang namanya auxiliary verbs. Do you have any questions about it? Ada yang mau ditanyakan? Me. Okay. Who is me here? Farah, Miss. Oke, Farah, go on. Yang lain di mute dulu ya, yang satu ruangan sama Farah ya. Go on. How to use apa sih?
Bentar, Miss. Aku lihat materinya. Auxiliary verb. How to use auxiliary verbs in daily life. Okay, how we use auxiliary verbs in daily life. Benar? Yes. Okay. Kevin, how do we use auxiliary verbs in daily life? Yeah. Can Evin explain it? To use apa, Miss? Repeat again, Farah. Farah. How to use auxiliary verb in daily life. In daily life. Jadi maksudnya tuh kalau di dalam kehidupan sehari-hari pakai auxiliary verbs itu kapan sih, Vin? Mungkin Evin bisa Kayak mana menggunakan ya auxiliary bisa di kehidupan. share. Misalkan auxiliary verb am, kamu kapan nih gunain am, kapan gunain is, kapan gunain are. Dan saya agak salah fokus dengan backgroundnya si Deza ya, begitu seram. With Miss. Maaf, Miss, backgroundnya lucu. Oke, take your time, Evin ya. Yeah. Yang lain boleh kalau mau pertanyaan yang lain. Okay, Miss. The two main auxiliary verbs are be, do, and have. However, all three of these can also be used separately as action verbs. When you see one of these verbs, look for a second verb to determine if it is being used as an action verbs or an auxiliary verbs. Is it answer your questions, Farah? Can you repeat once again? Sorry. Yes, Farah gimana? Boleh nggak diulang sekali lagi? Oke, ulang lagi, Vin. The two main auxiliary verbs are be, do, and have. However, all three of these can also be used separately as action verbs. When you see one of these verbs, look for a second verb to determine it is being used as an action verbs or an auxiliary verbs. For example, the modal verbs may stay the same no matter what the subject is, unlike other auxiliary verbs like have. I may delete this later. She may delete this later. I have deleted this already. She has deleted this already.
Okay, I think it's very great answer. Thank you for answering my question, Evin. Yes, Arms. Halo? Oh, sorry, masih ke-mute ya. Jadi dari tadi Miss ngoceh, ternyata masih ke-mute. Alright. Ya, menyebalkan emang ini ya. Munculnya di kalian apa nih sharingnya? Oh ya, papan tulisnya ya. Oke, jadi ketika kalian when we talk about auxiliary verbs, ya, yang harus kalian tahu dulu auxiliary verbs ini apa sih? Kan tadi kan udah dijelasin sama si Evin, ya. Auxiliary verbs itu atau kalian lebih kenal istilahnya model auxiliary is a verbs that help another verb. Atau kalian juga bisa sebut dia dengan istilahnya helping verb. Atau mungkin ketika kalian di dalam ketika kalian belajar bahasa Inggris waktu SD, SMP, itu kalian kenal istilahnya adalah kata kerja bantu. Ya. Kata kerja bantu itu banyak. Kalian dulu mungkin cuman kenal familiar dengan istilahnya to be. Apa itu to be, kata kerja bantu? Tapi kita juga punya yang namanya to do sama to have. Ya. Ini baru beberapa. Jadi kayak tadi udah dijelasin sama si Evin, ada beberapa auxiliary verbs tuh. Ada am. Kok ini macet ininya? Sorry. Muncul nggak sih di kalian screen-nya? Muncul ya? Miss. Ini saya kok macet-macetan. Oke, ntar saya besarin dulu. Saya besarkan dulu. Oke. Jadi auxiliary verb tuh kita punya am, is, are untuk present. Kita punya was, were untuk past. Kita punya shall, will untuk future. Kita punya have, has. Ini juga sama, present. Kita punya had. Kita punya should. Ini mestinya ada koma nih. Ya. Kita punya would. Kita punya can. Kita punya could. Kita punya might. Apalagi tadi ya? Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nanti bisa cek lagi, yang jelas kita punya namanya 24 auxiliary verbs ya yang harus kalian familiarin. Jadi kapan kita menggunakan auxiliary verbs itu? Di dalam bahasa Inggris kita kenal yang namanya tenses. Apa itu tenses? Tenses itu berkaitan dengan zona waktu. Kayak beberapa kayak yang selalu Miss bilang, kalau misalkan kita mau ngomong Jonan makan nasi goreng kemarin dengan Jonan akan makan nasi goreng besok. Kalau di dalam bahasa Inggris, kalian bisa menyampaikan hal tersebut hanya dengan merubah kata kerjanya. Remember that? Ya. Jadi misalkan kayak Jonan makan nasi goreng kemarin, kalian bisa bilangnya langsung aja menggunakan past tense. Jonan ate fried rice. Dengan kalimat ini kalian tahu bahwa kalimat ini terjadi di masa lampau. Karena dia terbentuk dalam bentuk past tense. Begitu juga kalau kalian bilang Jonan will eat fried rice. Berarti itu kalian tahu bahwa Jonan akan makan nasi goreng. Sudah makan belum sekarang? Belum. Baru akan makan, ya. Terus kalau misalnya kalian bilang Jonan is eating fried rice, kalian mengerti, kalian paham bahwa kalimat itu bermaksud Jonan sedang makan nasi goreng sekarang.
Jadi lagi dilakuin sama si Jonan. Jadi ketika kita ingin merubah kata kerjanya sesuai tensisnya, kan nggak mungkin kita pakainya kata kerjanya sama semua. Disitulah kita butuh yang namanya kata kerja bantu. Jadi di sini kita punya will, kita punya is di sini. Dialah yang berfungsi sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb tadi. Gitu. Ya, makanya dia disebut juga helping verb. Dia disebut juga modal auxiliary. Yang kata kerja utamanya apa di sini? Kata kerja utamanya tetap si makannya itu. Will sama is di sini dia sebagai kata kerja bantu, sebagai auxiliary verb. Ya. Sama kayak misalkan saya bisa membaca. Base-nya tetap membaca. Bisa atau enggak? Can-nya di situ menjadi auxiliary yang menegaskan bahwa dia bisa membaca. Jadi untuk memberikan penjelasan atau bantuan tambahan apakah bisa atau tidak, akan atau enggak, sedang atau tidak gitu. Ya. Jadi auxiliary verb itu sebenarnya mudah buat menganalisisnya. Kalau di dalam kalimat ini misalkan di dalam kalimat yang pertama ini apakah dia ada auxiliary-nya? Jelas tidak ada. Tapi kalau misalnya saya ubah kalimatnya jadi negatif, Jonan do not eat fried rice, muncul nggak auxiliary-nya? Ada, karena udah ada yang ngebantu kata kerja utamanya ini untuk disampaikan dalam negatif, kita punya yang namanya auxiliary-nya di sini. Jadi gitu. Ya. Kalau auxiliary verb masih simpel nih pembahasannya, selama kalian tahu yang mana aja yang disebut auxiliary. Ya. But be careful, hati-hati ketika dia di sana sebagai kata kerja utama. Ketika dia tidak mengandung kata kerja, ini juga dia kayak yang misalkan statementnya adalah I have a dream. Memang kalau secara tertulisnya have itu adalah salah satu dari auxiliary verbs. But remember, in this sentence, have di sini bukan sebagai auxiliary verb. Dia fungsinya di sini adalah sebagai kata kerja utama. Karena artinya di situ mempunyai. Tapi ketika kalian tulis dia jadi I have eaten some delicious, for example ya, food, maka have di sini fungsinya sebagai auxiliary. Be careful, karena ada beberapa kata kerja itu yang mengambil bentukan dari auxiliary. Kita punya do, does, have, sama has. Itu masing-masing adalah auxiliary yang juga bisa berfungsi sebagai kata kerja. Berfungsi sebagai kata, ya benar, berfungsi sebagai kata kerja. Jadi hati-hati ya membedakannya. Cukup jelas? Any questions? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Miss. Okay. No questions? Evin, do you have examples? Do you have pertanyaan? Do you have practice buat anak-anak, buat teman-teman kamu? No, Miss. Oke, kalau no kita latihan nih. Yang simpel-simpel aja dulu ya. Biar nanti kalian kaget pada saat meet-nya dapatnya yang gede, yang sulit. Oke. Ini auxiliary-nya cuma auxiliary to be, to do, sama to have. You just have to ntar, Miss keluarin dulu. Miss pindahin dulu layarnya biar nggak penuh sama yang lain. Oke. Tuh. Who want to answer number 1?
Me, Miss. Oke, Zahra. Is, do, atau have? Do. Do you speak Spanish? Yakin? Yes. Why? Ah, Why not have? karena nyambung. Karena nyambung. Kalau Have have juga. nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Because have you speak Spanish is tidak nyambung. Oke, tidak nyambung. Pokoknya feel-nya bukan itu aja jawabannya ya. Oke, benar jawabannya do. Kenapa? Yeay. Karena kalimat ini dalam tensesnya adalah present tense. Remember, kalau present tense sebenarnya is, do, sama have ketiga-tiganya bisa dipakai ke present tense. Tapi konteksnya gimana? Kalau is, dia kalian pakai ketika dia tidak ada kata kerja yang lain. Sedangkan kan ini ada speak di sini. Berarti kalian tinggal butuh antara do atau have. Kalau have ini dia present, tapi presentnya present perfect. Yang berarti kalian harus tambahkan dengan kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau misalnya kalimat ini titik-titik you spoken Spanish, maka pilihannya akan jawabannya adalah yang C. Next, Zahra, choose one of your friend. Maria. Maria, number 2. Sudah aku duga. Pasti aku. My dad. Does Miss B. My dad does cooking pasta. Are you sure? Why? Kenapa Maria jawabnya does? Feeling. Feeling. Makanya nanti setelah mid semester kalian harus kalian dapat materi tentang tenses ya, biar lebih paham lagi gimana tenses. Dalam kalimat ini tensesnya adalah continuous. Karena kita punya verb ing di sini. Tinggal dicari auxiliary verbs yang join ke continuous tense adalah is. Ya, so be careful. My dad is cooking pasta. Next, siapa Maria? Choose your friend. Fiska. Fiska. Fiska, are you here? Yes, Miss. Okay, Fiska number 3. Be careful. Yang mana Fiska? Waktunya habis nih. B, Miss. B, are you sure B? Oke, nanti akan Miss jelaskan ya kenapa jawaban Fiska salah. Habis ini nanti akan mati sendiri Zoom-nya. Setelah mati sendiri, 10 menit kemudian saya baru bisa bikinkan Zoom yang baru. So, istirahat dulu 10 menit, nanti setelah itu kita lanjutkan ke Zoom lagi, saya akan share link yang baru. Oke, cukup jelas? Oke, Oke, Miss. Udah mau mati lagi, thank you. Nanti Miss kasih linknya yang baru ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Less than 1 minute.